gamating imong diaper bag di. Dara mo ha, going home outfit. With one diaper. Going home outfit na ay isa ka frog suit, mitten, bonnet, o isa ka diaper. Plus na ay hooded towel. Para ni sa inig, kinsay mo bantay sa ako. Vlogger yar. Kinsay mo bantay sa ako Dito si mama or kinsa man. Dili na maglisod kay ingani na siya pala. Naol. Hulbot na lang sa isa ka ziplock. Ayaw po dilabay ang ziplock after. Sayang. I will recycle it. Vlog na ko kay aron. Makita ni Papa. Ni Papa kukoy. Nakay going home outfit. Kani be imuhang receiving outfit. Ini kagawas nimo be diri ka baluton. Plus na akay hooded receiving blanket na hooded. Na akay isa ka muslin blanket. Na akay short sleeve, pajama, mittens o bonnet. Plus isulod na ko ang diaper. Yeah. Sulod na nato diri tanan B kay para dili na maglisod si kinsa ang mauban sa ato sa hospital. Basin si lola or kinsa dili na maglisod ng diaper. Outfit number 2. Same gihapon, short sleeve, pajama, bonnet, mitten, booties, and diaper. Plus, giapilan na lang dyan na kung isa pa ka hooded towel. Okay, para ka always hooded towel, dili ka tugnawon. Yun lang di, kay dili kaigo sa atong diaper bag. Medyo gamay akong napalit na diaper bag but it's okay. Outfit number 4. Isa ka long sleeve, pajama, bonnet, mitten, booties, diaper, gyapon plus na ay hooded towel or blanket. Outfit number 4B, wala na diri. Kuan na lang ni. Long sleeve, pajama, button, mitten, booties, and diaper. Plus na ay isa ka jacket nimo para dili ka tugnawon. With hood na siya.
diri burp cloth o glampin. Ngitag lamping si Lula. Naa diri. Tapos na burp cloth. Diri bi. Naapod ko idala muslin blankets plus towel o isa ka washable. Si tawag ani bi? Washable pad. Diaper pad. Ang imong diaper extra dili nato isulod. Extra diaper baby. Newborn tanan akong gisulod. Okay ra man na. Wala ko nagsulod sa imo og other size bi. Newborn tanan, igo ra lagi na. Yehey! All packs. Daray mong diaper, baby, extra. In case magsige kag pangihi. Nakay extra diaper dala. Basin pala ihit si baby. Ang struggle na ko ani ron be. Unsaon ako pagsulod sa bag? Is very good. Diri na lang. Diri be, imong isa ka bag na imong bath essentials. Na imong gauze pad na handy. Cotton balls. Ay, wala di cotton ball diri. Ana lagi, pero dili cotton ball. Cotton rounds. Kulang pa kog alcohol dan hibi. Tapos baby oil na cream. Salud na lang nako. Okay, naara diri. Wait lang. Nappy cream. Okay, nappy cream be. Gawas na lang ako siya sa box. Ayaw lang be, kaya basa-basahon ni mama. Yan na lang, nakailabay. Plus, sudla na ko ani. Diaper changing spray. Nasa pinakailalom ang hair. Nappy base. Hindi ko lang din. Na baby oil. Nappy cream. Oh my god. Ang baby wipes is very big. But it's okay. Naraman isa ko na sa. Labay na lang petroleum free. Labay na lang ako ng mga sudlanan diyon aron naka-save tag space. Palihog ko ati apple. Stuffy nose. Spray ni sa imong ilong lid. Massage oil into chest and gentle circular motion. Take during tummy time. Press and gently massage oil and baby's back. Ano sa diri? Na siya sa diri na.
So, pwede na ako ilabay ang carton. Kani, duha di ka buki mang napi cream na palit na ko, bi. Duha ka klase. Ang isa ay sa Tiny Buds. Ang isa kay sa Unilove. Wait. Clean and dry. So, dapat i-apply na ko siya sa dry. Apply evenly onto skin with clean and dry hands. Avoid rubbing the skin. Use light circular movements to ensure the cream gets into the creases of the skin. Then use every nappy change to give your baby skin the best protection from the discomfort of nappy rash. Okay. So, i-apply ta ka na aga imong skin. So, lagyo pa inyong expiry na sa 2023. Uy. Kanina lang dayo akong unahon, bi. Okay. Near X Monday ni 2023 July. Kani atong unahon, bi. Kani isa 2024. Pul, paliw ko punit sa unsa. Mahugaw. Napod kay directions 3B and expiry. Happy days. Ama ka lagi ko na adyo kulang ba? Ano man? Adyo day ko wala pang bisul. Isong? After bites, inig na akay pinaakan, bi. So, maggamit ani. After bites. Baby acne. Kanang na akay mga katul-katulbi. So, igamit ani. Kani oil. Pag magsakit imong tiyan, sige kag dugab-dugab parehas na ko karon. Para dili magsakit imong tiyan, dili ka mag-cry. Na akay kam tamis. Tadaan! Naasad ka aning sleepy time. Lovingly made with a calming blend of lavender and chamomile. Each ingredient is specially selected to nourish baby's delicate skin. Pair the oil with a gentle infant massage to help baby relax. Yehey! So, naapod ni expiry. Nakabutang May 13, 2024. Tadun. Ang patulog to ni mo, bi, para feeling relax. Kani, bi, para sa imuhang guroy. Okay, sa imong kaligo. Oh, sa imuhang ning hair. To help nourish and strengthen baby's hair and scalp. Massage baby's hair and scalp for a softer, healthier head of hair fit for a tiny prince or princess. Patid man ka, bi. Nahappy ka, bi. Okay.
So, ang akong dalaon ani B sa hospital bag kay kaning na kay cotton pads, na kay cotton rounds, and na kay gauze pad. Napod kay cotton buds. So, ang ako sad ibutang dugang kay kaning diaper changing spray. Inig mag-ilis ka diaper. Mag-spray ta ani kay para dili ka magkatul-katul sa diaper. And napod ka aning brush cream. Kani atong unahon bi kay Near X-Men 2023. So, magbutang sa tag baby oil. Ang akong ibutang na baby oil kay sa mandari ang imong gusto bi. Dagan man ka baby oil dahil. Kanina lang Happy Days. Kay pang-unsa lang ni siya bi. Lovingly made, a gentle blend of sunflower and sweet almond oil, each one specially selected to make baby's delicate skin. Perfect for body massage, used before and after bath time. Oh, perfect. No harsh chemicals, easily blend to skin, helps avoid skin dryness, helps moisture, mom's belly. Kanina lang bi. Happy Days. Plus, isa ka baby wipes. Kaning pulbos ni mo bi, balay na lang, dili lang padala pulbos. Paul, please ko sa nahog. Okay, sulod na ako din he. Paul, okay, sulod na ako. Outfit number 2. Outfit number 3. Maybe diri na lang nito. Diri be na kay bath essentials. Pero sumpay ra gud ni sila kung tutuusin. Na kay diri sabon and katong imong sudlay. Padala ba ko ni B? Dalaon na lang ka ni B. Para sure. Uy! Naguba imong sudlay. Na kay sudlay diri B. And nail cutter. Duha ka klase nga sudlay. Mariani. Punitan. Wala na lang dito kakapunit. Diaper na lang. Ang bebe. Ang bebe. Uy. Itunol ba? Hala ka, isa na lang katunulan. Tunol. Paul! What's that thing? Pila ray pagtunol? Oh, pagpunit ni mo, gitunol mo sa ako. Diri na to ni isulod. Isa ra man good akong ingon. Isa ra gani no.
diaper mo. Gutom na ka, be. Dabuok man ka. Oh, yes. Doon na tabi. Oh my God. Na imong bag. Tadaan. Pusin sa natin ubi. Para dili ma-dirty. Wala, bugat niya isa. Uy, Paul, pwede ko patabang. Bilin lang ni. Paul, patabang ko ba? Kanila, isulod ra. Kani diri. Kay bugat. Diyan iti. Ziplock. Anak lang. Hmm. Sige. Ay, may pugos kanina. Yes! Ready na kami!